Maayong adlaw doy, another day, another grind. Daghang salamat day sa atong Ginoo doy no nga giyatagaan na sa taniyag another chance to live diri sa kalibutan. Karong adlaw day goy ato yung pilion nga molaban sa magudani nila doy nga kada adlaw gini sila galaban diri. Bitaw doy karong adlaw doy as usual adto Japon ta padung sa atong mga pangandoy. Padung day ta didto doy sa merkado doy, and of course dapat ta diri sa Santo Niño bisag niagi ra ta padayon tagirampo ang atong mga pangandoy sa kalibutan doy. Karong adlaw doy natag carbon kay mapalit na punta sa mga lamas nga atong gamitonon para sa putahe nga atong lutuon ron doy. First stop nato doy, nakita na to ang baboy IST. May palit dayon tag ginaling na baboy para sa atong lumpia doy. Of course doy kauban pa nato atong Paris no. Matik sa dayon doy kay na naman tas carbon mohapit na lang tag itlog kay ang itlog diri sa carbon goy barato ra kayo. Inani day kanindo tog ka peaceful ang lugar diri sa carbon buntag sayo doy. Daghang kag kapilian na mga magsuroy-suroy nga mga produkto po doy. Una po yung mga tao doy yung bisan tuod unsa ka init sa panahon padayon Japong nilaban doy. Og diha doy grabe na yung inita ako nang gisulob diha akong jacket doy no. And of course nanapod diri ang atong mga gamitunon para sa pagpirito. Ato na dayon gisud diha sa atong top box tanan natong gipangumpra doy kay mobatsi na sad ta. Og ato na dayon ang gisira. Of course doy kung nana ka sa carbon syempre dili gyud nimo kalimtan nga mangumpra og mga lamas kay diri sa carbon doy aside sa lamas napod sila yung mga mangga nga grabing yellow na napoy green doy o ganahan ka green doy daghan kay kagkapilian diri aside sa mga mangga napod sila mga sibuyas nga grabing preskuha doy o grabing baratuha tanawan na ninyo sa kili doy mga pinutos na kay daghan na kayo nagtag-iya og kita diri doy grabe nang gubaa sa tong naong kay grabe nang inita og wala magdugay doy ni hapit mi Jollibee joke ra bitaw doy agi lang sa mi kay wala pa may kwarta mahal man ang Jollibee ari lang sa mi sa kape doy ambot doy kay sukad nag call center ko ang kape naman lang joy ni buhi anay sa kuha. Bitaw doy, kining kape may dako kay tabang sa kuha, pagpawagtang sa kong duka ug pagpadayon sa kong adlaw. Of course, di pod na ako kalimtan akong mama no. Perte na gyud niyang higo pa niyang kape doy ug akong mama doy nagkagwapa. Iyang uyab si Impoy. Bitaw doy, amo na dayon gisugdan ang among putahe karon nagsugo dayon ni sa pag-crush aning chicharon. So nana mo idea doy, ato na dayon gikuan ang ginaling doy ug ato ang carrots. O syempre ang nag-andam Japon na doy akong mama ug ang akong Paris. Ug kita doy samtang nag-andam sila ato nagyandam ang gravy para na mo idea doy kung unsa nga atong lutuon karong adlaw doy. Magluto deta doy og burger steak at the same time lamaw meals og kini atong gravy doy paits na kay ni doy. Medyo naala na siya yung mga gagmay-gagmay nga pinupino doy pero don't worry kay ahos ra na siya. Atong lumpia doy syempre di jud na makalimtan diri gid nagsugod ang tanan sa atong lumpia doy no. Daghan kay tanahim ng suki tungod ana. Andiri doy mao ni hitsura sa among lamaw meals. Tanawa doy, wala na ako na videohan tanan kay nasud na sa kong Paris. Mo ni among dalon doy, more than 40 pieces sad ni siya. So ingani kadaghan among dalon nga lamaw meals. And aside na doy sa mga lamaw meals, syempre naapod ang ato ang burger steak. Mo ni pormada sa atong burger steak doy. And daghan sa kay tag-order sa ni ron karong adlaw doy nasa around 30 to 35 plus atong order sa ni. Wala ko nang hambog doy no, gusto lang nako inspire mo nga mapasalamatan kay ko sa Ginoo nga gitagaan kog talent gayon ani. Aside ana ang guidance sa akong mama ug sa akong papa sa buhi pa siya. Bitaw doy, lami among pagkaon dili ka panghambog daghan na pod feedback na dawatan tungod ana. And doy, tanawar gyud ninyo doy kung unsa kadaghan among dalonon kada adlaw. Yes doy, kada adlaw may magdala diri sa opisina kay para buyag sa doy daghan-daghan na pod ang mikuan sa mong produkto ug sa mong mga luto doy. Tanawa doy nana kadaghan plus among lumpia. Syempre akong Paris akong kauban sa trabaho doy pareha day man na trabaho doy para sa among anak o para sa among future. Syempre doy dili sa nato kalimtan natong kaugalingon no maglahi pud tag parato Imagine doy nana nakadaghan ang nituo sa tong produkto doy daghan kayong salamat sa Ginoo no. Mao ni mga kauban sa kong Paris doy nga nangaon na dayon sa ato ang food karon o gakuha sa ding kauban doy permi gyud ni ako ning suki doy. Daghan kayong salamat bitaw doy sa atong pagsuporta sa atong negosyo. Of course katian na lang nabilin sa atong
pagkaon doy. Of course di sa na mawagtang ang kubra nga kauban sa nato kada adlaw no. Bitaw doy, kapoy mahimong pobre, kinahanglan ta maninguha kada adlaw para mabuhi. And yes, sakto doy. Sakto ang ginaingon sa to mga katigulangan, napadulong pa lang ta, pabalik na sila. Dili sa yon sagpaon sa realidad sa kinabuhi doy, pero unsaon ta man, di man ta kapili kung unsa ang dapat kahimtang nato sa kalibutan. Ang gusto na ko ipaabot doy, sugdi na mentras bata pa ka, ayaw paghuwat sa swerte kay di na kusa nga maabot ra. Pagingon pa sa Ginoo, lihok tao kay tabangan ti ka, ayaw pasagdi idoy nga hanto dihara ka. Kada adlaw i-challenge imong kaugalingon sa mga butang nga abi nimo di nimo kaya. Doy, ako lang klaruhon ha, gasugod pa lang sad ko og sa kung pagsugod doy dili sayon. Oo, lisod pero makaya ra pag magpadayon ka. Wala pa ko'y mapanghambog o duwa sa ko'y planong manghambog. Gusto lang na ko'y ipakita ninyo doy na pwedeng maging posible ang imposible. Pariharapod ko ninyo doy, pobre nga naay pangandoy. Mao lang sa to doy, see you next grind.